जय जगन्नाथ जय श्रीराम बंधुगण आज वीडियो रे आमे आलोचना करिबा शनिवार दिन को नहीं गुलमरीचर किछि उपाय संपर्क में जहा द्वारा आपणकर जीवनर चलुवा कष्ट समस्या दुखरु आपण जो उपाय को करिबा द्वारा मुक्ति पाई परिबे। आउ मध्य एही उपाय करिबा द्वारा आपणक उपरे शनिदेवंकर कृपा दृष्टि पड़ी थाए। आउ जदि आपणक उपरे शनिदेवंकर कुदृष्टि रही थाए ताहा मध्य दूर होइथाए। आउ मध्य माता लक्ष्मी कृपारू आपणको आपणक जीवन में धनर वर्षा मिलता है बा कौनसी ना कौनसी स्रोतरु आपणको धन प्राप्ति होता है। तेबे जदि आपण आपणक जीवनर समस्त दुख कष्ट समस्यारू मुक्ति पाइबाकू चाहुछंती आउ मध्य आपण चाहुछंती कि आपणकर भाग्य आपणकर साथ देउ तेबे आपण शनिवार दिन को नहीं गुलमरीचर एही छोट उपाय को करिनियंतु। जेउ उपाय बा जेउ प्रतिकार विषय रे आमर वास्तुशास्त्र रे वर्णना होई अछि। आउ मध्य ज्योतिष शास्त्र रे कुहा जाइछि जे गुलमरीच शनिग्रहर कारक वस्तु होइथाए। आउ जदि आपण आपणक जीवन रे शनि प्रभाव कारणरू बा शनि दोष कारणरू चिंतित रहिछंती आउ आपणक गृहर बा घरर वास्तुदोष ठीक नाही आउ कौनसी रोगरे आपण किंबा आपणक परिवारर कौनसी सदस्य पड़िछंती जहा तांकर बहुत दिन धरी ठीक हेउ नाही आउ मध्य आपण बहुत धन रोजगार करुछंती हेले ताहा आपणकर संचय होई पारु नाही कौनसी ना कौनसी अजଣା स्रोतरु ताहा खर्च होई जाउछि आउ आपणकर थिबा व्यापार रे धन रोजगार हेबा बंद होई जाइछि बा आपणकर व्यापार रे मांदा चालुछि। तो बंधु माने आपण एहा मानि करी चालंतु कि एही सबुर कारण आपणक जीवन रे चालुथिबा शनि ग्रहंकर कुप्रभावरु हेउछि। गुलमरीच शनि ग्रहर कारक वस्तु होइतिबा हेतु जदि आपण शनिवार दिन गुलमरीचर एही उपाय को आपण करिनियंती तेबे आपण माने निश्चय देखिबे कि आपणक जीवनरु बा आपणक जीवन रे चालुथिबा एही भली किछि समस्या दुख कष्ट गरीबी भली समस्या धन संचय होई पारु नथिबा भली समस्या एही सबु समस्या आपणकर धीरे धीरे दूर होई जिवो। आउ आपणकर जे बंद पड़ी जाइथिबा व्यापार ताहा मध्य धीरे धीरे चलिबाकू लागिवो। आउ मध्य बंधुगण आपण कौनसी कार्य न करी जदि केवल एही उपायटी को करिवे तेबे एहा आपणको कौनसी प्रकारर फल प्रदान करिवो नाही। हेले जदि आपण आपणकर कार्य करिबा सहित एही उपायटी को करंती तेबे आपणको जेउ जगार 10 टंका मिलुतला सेही जगार 50 टंका मिलिवो। तो एहार अर्थ एहा जे जदि आपण आपणकर करुथिबा कार्य सहित एही उपाय को करंती तेबे एही उपायर अधिक फल आपणको प्राप्ति होइथाए। आउ मध्य एहा आपण अनेक समय रे अनुभव करथिबे कि आपण बहुत परिश्रम करुथिबे हेले आपण आपणक परिश्रमर सठिक पारिश्रमिक बा सठिक मूल्य पाई पारु नथिबे। तो बंधुगण एही कथार ध्यान रखंतु जे जदि आपणक जीवन रे किछि एपरि परिस्थिति देखा दिए तेबे आपण माने एहा निश्चय जानि नेबे जे आपणक कुंडली रे शनि ग्रहंकर दोष लागिछि बा आपणक उपरे शनि ग्रहंकर कुप्रभाव पड़िछि। एही भली समस्या आपणक जीवन रे शनि ग्रहर कुप्रभाव कारणरू हेउअछि। तेबे बंधु माने आपण माने सही समय रे एही उपाय गुडी को करिबा द्वारा आउ शनि दोषर निवारण पई किछि उपाय करिबा द्वारा आपणक भाग्य चमकी उठिथाए आउ आपणक कुंडलीरू एही सब दोष गुडिक बा शनि दोष गुडिक हटि जाइथाए। आउ मध्य आपणकर भल भाग्य आसीथाए आउ आपणको अचानक भाव में कौनसी ना कौनसी नूतन स्रोत हेउ बा आपणकर व्यापारिक समस्या सबू दूर होगा सहित आपणको नुआ नुआ स्रोतरु धन लाभ मध्य होइथाए। आउ जदि आपणकर जॉब संबंधित किछि समस्या रहुतिला बा आपणकर कौनसी जॉब रे सिलेक्शन होई पारु नथिला तेबे आपणको मध्य चाकरी मिल जाइथाए। तो बंधुगण जदि आपण माने चाहुछंती कि आपणको जीवन रे मध्य एही भली किछि चमत्कार हेउ बा आपणक जीवन में चलुवा यही किसी समस्या गुड़िकर समाधान हेउ आउ सही समस्या गुड़िक आपणक जीवन रू दूरे जाऊ तेबे आपण आज भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु आउ एही उपायटी को आपण मध्य निश्चय करंतु जहाँ आपणको एही भिडियो रे बताइबाकू जाउअछु। तेबे बंधुगण ताहा पूर्वरु आपण एही भिडियोटी को गोटे लाइक करंतु आउ आमर भिडियो तले थिबा कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव निश्चय लिखंतु आउ भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तो बंधुगण आपण माने एही गुलमरीचर उपाय को शनिवार दिन ही करिवे। एहा कौनसी बा एही उपायटी कौनसी अन्य बार अपेक्षा आपणको शनिवार दिन अधिक फल प्राप्ति कराइथाए कारण शनिवारटी हेउछि शनिदेवंकर बार आउ गुलमरीच मध्य शनि ग्रहर कारक होइथिबा हेतु
ଏହି ଗୋଲମରିଚର ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟର ସଠିକ୍ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ସବୁ ଉପାୟ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧନ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଛି, ସେଥିରୁ ଆପଣ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ତାହା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କରଜର ଭାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ସେହି କରଜର ଭାର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଲିଯାଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ବା ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ସଦାବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ 3ଟି ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗୋଟିଏ ଉପାୟକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏହି କଥାର ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଶନି ମନ୍ଦିର ଯିବା ସମୟରେ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ମାଟିର କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ଦୀପ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଭରିକରି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ଦୀପକୁ ନେଇ ଆପଣ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ ସେଠାରେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଜଳାନ୍ତୁ। ଆଉ ଦୀପ ଜଳାଇବା ସମୟରେ ଏହି କଥାର ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଯେପରି ଦୀପଟିର ମୁଖ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରହିଥିବ। ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ବା ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଜଳାଇବେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଦୀପଟିର ମୁଖକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରଖି ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଜଳାଇବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଜଳାଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣ 11 ଥର ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେହି ଦୀପ ଉପରେ 3ଟି ଗୋଲମରିଚ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଉପାୟକୁ ଆପଣ 3ଟି ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ, କରଜ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଞ୍ଚୟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କରଜ ଭାର ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓହରି ଯିବାକୁ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଲା ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଉପାୟଟି ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଘରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି, ଝଗଡ଼ା, ମତାନ୍ତର ଭଳି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖାଦେଉଛି। ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଶନିବାର ଦିନ କରିଦେବେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଗୃହରେ ଆଉ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ତାହା ସହିତ ଘରର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ କାହାର ନକାରାତ୍ମକ ନଜର ଲାଗିଥାଏ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାସ କରୁଥାନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦାସର୍ବଦା କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ମାଟିର ଦୀପ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ତାହାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଜଳାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ସେହି ଦୀପକୁ ଜଳାଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଦୀପ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲମରିଚ ପକାଇବାର ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ସେହି ଗୋଲମରିଚକୁ ସେହି ଦୀପ ଉପରେ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଏତିକି କହିବାର ଅଛି, ଜୟ ଶନିଦେବ କି ଜୟ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି କେବଳ ଆପଣ ସେହି ଗୋଟିଏ ଗୋଲମରିଚକୁ ସେହି ଦୀପ ଉପରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ସହଜ ଉପାୟଟିକୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ, ଝଗଡ଼ା, ମତାନ୍ତର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର ନ ହୋଇଛି, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା, ମାନ ସମ୍ମାନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବଢ଼ିଥାଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ, ଝଗଡ଼ା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସବୁ ରହିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଲା ଶନି ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଦଶା ଲାଗିଯାଏ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ
बहुत कष्ट असुविधा समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पड़िथाए, जहाँकि सही व्यक्ति केबे भी तार स्वप्न मध्य एभली कष्ट समस्या भोगिबो बोली भाबी न थाए। तेबे जदि आपणक कुंडली मध्य एमिति किछि समस्या रही बा शनि दोष भली समस्या रही, तेबे ताहाकु आपण दूर करिबा पई आपण एही उपायटी करंतु। हेले आपण मानकु प्रथमरु एही कथा कहि रखुछु जे कौनसी उपाय करिबा द्वारा शनि दोषरु आपणकु मुक्ति मिल पारि न थाए। हेले जेउ उपाय आमे कहिबाकु जाउछु, जदि आपण सही उपाय को करंती आपणकु एथिरु मुक्ति तो मिल पारि न थाए, हेले आपणकर शनि दोष टिके कमी जाई थाए। तेबे बंधुगण आपण माने शनि दोष को कम करिबा पई कोन करिवे ना, आपण गोटे कला रंगर कपड़ा नेबे, आउ सही कला कना उपरे आपण गणी गणी करी 51टी गुलमरीच पकाई दियंतु, आउ सही कपड़ा उपरे गोटे 1 टंकिया कॉइन रखी दियंतु, आउ ताकू एक कला सूतारे बांधी एक पुटुली प्रस्तुत करंतु। ताहा परे आपण सही पुटुली को नहीं करी ठीक सूर्यास्त हेबा परे आपणक घर पाखरे थिबा शनि मंदिर को जांतु, आउ सेठारे बसिथिबा कोनोसी भिकारी किंबा कोनोसी गरीब लोकंको सही पुटुली को दान करि दियंतु। आपण प्रत्येक शनिवार बा आपणकर जेते दिन पर्यंत शनि दोष आपणक कुंडली हटि नाही सेते दिन पर्यंत एही उपायटी को करिबा द्वारा देखिबे आपणकर शनि दोष भली प्रभाव धीरे धीरे कमिबाकू लागिबो, बा किछि मात्रारे आपणकर शनि दोष भली प्रभाव कम होई जिवो। तो बंधुगण चतुर्थ उपायटी हैला, जदि आपणकर व्यापार खराब चालुछि बा आपणक व्यापार मांदा चालुछि, तेबे आपणक व्यापार को बा बंद पड़ जाइतिबा व्यापार को चलाइबार उपाय। तो बंधुगण जदि आपणकर व्यापार बंद पड़ी रही किंबा आपणक व्यापार रे कौनसी प्रकार लाभ हेउ नाही, तेबे बंधुगण यह मन रखंतु जे यार अनेक प्रकार कारण होई थाई पारे। गोटे कारण हैला आपणक व्यापार रे कहार खराब नजर लागि जाइछि, नचेत कौनसी ग्रहंकर कुप्रभाव कारणरू आपणकर व्यापार बंद पड़ जाई थाई पारे। तेबे आपण एही उपायटी को करंतु। एही उपायटी को करिबा द्वारा आपणकर बंद पड़िथिबा व्यापार चलिबाकू लागिथाए। तेबे आपण सेही उपायटी को करिबा पई कोन करिवे ना, आपण शनिवार दिन आपणकर घर पाखरे थिबा शनि मंदिर को जाआंतु, आउ प्रभु शनिदेवंक सम्मुखरे गोटे सोरिष तेलर दीप जलांतु बा राशि तेलर दीप जलांतु, आउ सही दीप उपरे 2टी गुलमरीच पकाई दियंतु, आउ तापरे गोटे कला कपड़ा नियंतु, आउ सेथिरे गोटे 1 टंकिया कॉइन आउ अल्प किछि गुलमरीच पकाई आउ सही सबुकु मिसाई गोटे छोट पुटुलीटे प्रस्तुत करंतु। सूर्यास्त परे आपण सही पुटुलीटी को नहीं आपण आपणकर व्यापार स्थान रे जेउठारे आपणकर टंका रखुचंती बा धन रखुचंती, तो बंधुगण आपण एही उपायटी को करिदेबा परे देखिबे आपणकर बंद पड़ जाइतिबा व्यापार चलिबाकू लागिवो। तेबे बंधुगण एहा थिला सेही सबु उपाय जेउ उपाय को आपण करबा द्वारा आपणकर दुख कष्ट भली समस्या आउ आपणकर धनजनित करजजनित समस्या आउ आपणकर बंद पड़ जाइतिबा व्यापार एही सबु समस्या धीरे धीरे कमिबाकू लागिवो, आउ आपणक जीवनरू एही भली किछि समस्या सबु दूरेई जिवो। तेबे बंधुगण जदि आपणकू एही भिडियोटी भल लागिथाए तेबे एही भिडियोटी को लाइक करंतु, आउ तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव जय मां लक्ष्मी लेखि आगकू आमर एही भिडियोटी को निश्चय शेयर करंतु। एही भिडियोटी को आपण आपणकर परिवार सदस्य सांग साथी बंधु बांधवक मध्यरे निश्चय शेयर करंतु, जहा फल रे सेमाने मध्य तांको जीवन रे चालुथिबा एही भली किछि समस्या को दूर करि पारिबे। तो बंधुगण जदि प्रथम थर पई आपण आमर एही भिडियोटी को देखुचंती बा आमर चैनल को प्रथम थर पई आपण विजिट करूचंती, तेबे आमर एही चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, आ पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को प्रेस करी ताकू ऑल रे सिलेक्ट करंतु, जहा फल रे आमे अपलोड करूथबा प्रत्येक दिन वीडियो आपणक पाखरे सर्वप्रथमे पहुँची पारिबो, आउ आपण माने सही वीडियो फायदा उठाई पारिबे। तो बंधुगण शेष पर्यंत वीडियोटी को देखिथिबारु आपण माननकु बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीराम जय जगन्नाथ।